Posibleng gamiton isip temporary storage facility sa Regional Triad Court kon RTC sa siyudad sa Sugbo ang Cebu City Quarantine Center. Kini human nga dili na angin gamiton ang Kimunda Building tungod sa mga kadaot nga resulta sa linog sa migituig. Mao kini ang usas magisusi atol sa site inspection nga gipangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Quarantine Center aron tan-awon ang kahimtang mga ayuhonon ug kondisyon sa pasilidad. Kauban sa inspeksyon si Executive Judge Anaclito Di Balucos sa RTC Cebu City, June Carabel Jr., ang Deputy Regional Court Manager sa 7th Judicial Region ug ang mga engineer sa syudad aron masiguro nga luwas, organisado ug angin gamiton ang maong lugar kung himong kining temporary storage alas sa gamit sa korte. Gipahayag sa mayor nga importante nga masiguro ang hustong pagmintinar sa pasilidad aron andam kining magamit sa bisan unsang panginahanglan sa syudad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzalez Asido sa 90.7, Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.